No, it's good, it's good, it's good. It's good to have context and dan benar-benar kayak mengerti. Karena buat gue itu benar-benar interesting, Mbak. Like gue tahu gitu loh bahwa di Indonesia adalah stereotypes dan klise-klise yang kita dengerin selagi kita di sini. Dan tentunya dari Indonesia juga ada stereotypes dan klise yang mereka dengar tentang di Jerman gitu kan. Dan tentunya punct nomor satu, stereotypes tidak datang dengan sendirinya. Dan punct nomor dua, tidak ada stereotypes yang juga benar 100% gitu kan. Jadi buat gue itu bener-bener interesting buat tahu di Medan aslinya tuh kayak gimana sih gitu. Dan kalau misalkan, masalah kayak gini, kalau misalkan gue nanya teman-teman gue yang juga berjuang di Indonesia gitu ya, dan mereka hidup di Indonesia, itu kayak udah baal gitu, Mak. Contoh, dengan kemacetan di Jakarta, dimana kalau misalkan gue balik ke Indonesia dan gue ke Jakarta, gue bilang sama nyokap gue, sorry, saya tidak mau nyetir di Jakarta. Karena itu bener-bener satu hal yang gue super stressed banget kalau gue nyetir di Jakarta. Kalau gue lagi disetirin sama temen gue gitu ya, gue di depan di apa namanya di kursi penumpang. Basically most of the times tuh gue ngerem aja, ngerem tapi kagak ada rem ya kan. Gue udah anjing bro, dikit lagi kena gitu kan. That's it's all that I do. Dan ya itu dia gitu loh, makanya gue super interested gitu buat tahu lu yang memang sekarang udah 1 tahun di Jerman. Dan probably lu masih bisa, lu belum kebal, belum terlalu kebal, atau belum lu masih di adjusting gitu loh, atau gimana, lu masih di proses adjusting, atau at least lu ngelewatin proses adjustingnya itu gitu ya. Ya, em, ada beberapa teman gue yang ngasih gue masukan bahwa kayak, bro, if you wanna be idealist, lu nggak bisa di Indo gitu loh. Lu kalau mau, you have to be a realist aja. Lu harus menjadi realistis gitu loh. Realistis dalam segala what's going on, what's happening in Indonesia gitu loh. Bahwa ya realitanya begini. To be honest, me as a person ya, you don't have to agree with me, tapi kayak me as a person, I hate the word realist gitu loh. Realistis aja deh, hidup realistis, I hate that word so much. Yes, I know how to be realistic, yes, but you have to have an ideal in life what you want to be gitu. Ya kayak tadi gue bilang, can I live ideally? Not yet, but I can later on, but not yet. Ya gue juga harus realistis, makanya gue adjusting gitu kan. Gue adjusting how can my ideal goes hand in hand with my uh, reality life gitu loh, gitu. So Ya, gimana caranya orang bisa maju kalau misalkan, ataupun punya harga diri kalau mereka sendiri nggak punya ideal gitu loh. Iya, lu bisa ideal tapi lu juga bisa harus, maksudnya gimana ya, fleksibel untuk kayak, oh mungkin ideal gue umur gue segini dan ideal gue umur 30 mungkin bisa aja berubah gitu loh. But you have to hmm. have that core principle, apa yang membuat lu menjadi lu gitu loh. Menurut gue sih gitu. Ya, ya, ya. Dan kalau sekarang kita ngobrol perjuangan, kita tilik balik nih ya. Kita tilik balik perjuangan lu di Jerman. Mungkin mungkin bisa lu juga gitu yang share gitu, lu 7 tahun, atau sekarang 8 tahun yang lalu gitu ya, pada saat lu ke Jerman itu, senyumnya bro. Senyummu tidak ada yang lewat dari pandanganku teman. Em, Gimana perjuangan lu tuh pada pada saat awalnya itu, di Jerman lu, kalau misalkan kita ngomong dari awalnya aja, dari tentang lu kuliah apa gitu ya. Dan em, gua I wanna say it like on record, dan sebelum kita masuk ke tema ini gitu ya, gua adalah pribadi yang gua kagum ke lu sebagai seorang individual yang yang berani mengambil keputusan, yang abis ini lu juga bisa share sendiri melalui cerita lu, mengambil keputusan yang lu ambil di dalam hidup lu. Dan itu menurut gua probably di mata orang-orang yang tidak ada di samping lo secara nyata, secara badan gitu ya, dan orang-orang yang juga tidak pernah menjalani jalan yang lu waktu itu jalani di sini di Jerman, probably di mata mereka tuh semuanya tuh kelihatannya negatif. Dan kalau gua ngelihatnya, it was a very very big step. Dan ya gue intrik buat buat
buat ngobrolin itu sama lu gitu, dan em, apakah itu bener ada perubahan yang drastis gitu di dalam hidup lu. Oke, I'm sorry, I don't want to take too much. Let's start from the beginning. Yeah, so me living in Germany was good because I learned all those positive things about myself. Satu itu, uh, gua dulu sering kayak curse, kenapa sih gua harus di Jerman gitu loh. I cursed it. Tapi ketika gua take a step back, I'm grateful now karena gue di Jerman, gue tahu susahnya ini, gue jadi punya the feelings of empathy towards other people, even empathy toward myself, bahwa kayak ternyata gue bisa ya melewati itu ya. I'm strong enough gitu loh. It wasn't walk in the park ya sebenarnya. Uh, Hidup di Jerman, kuliah, kerja, finding money to survive, and then socializing itu juga banyak banget hal yang harus lu pikirin gitu kan. Uh, tapi pada intinya bahwa kenapa gue decide to move back to Indonesia karena I don't feel like I'm growing up or gue berkembang sih. Um, to be honest gitu, gue nggak merasa berkembang sama sekali di Jerman karena gue merasa stuck di situ-situ aja. Um, I know I don't know at that time. I question myself every day gitu loh, kayak what do I want to be, what do I want to do gitu loh. So, I don't know, I feel like I'm wasting my time juga for 7 years gitu loh. Kayak gue gue selalu ditolak kerja juga kan. So what I'm doing sebenarnya gue belajar kayak fotografi, otodidak juga, belajar sendiri gitu loh. And that's what I fell in love with. So di situ juga realize that what I wanna be, karena gue pengen jadi filmmaker itu juga di Jerman. Ketika gue lagi ngerjain YouTube gitu loh, yang dimana gue ngerjain YouTube cuma buat ngetawain diri gue sendiri. But from there gue belajar skill-skill baru, and I'm using most of my time learning new skills juga di situ. Am I wasting my time? Mungkin di mata orang iya. Tapi gue merasa enggak kok. Setidaknya gue wasting my time-nya belajar skill baru dibanding gue wasting my time doing shit gitu loh. Kayak misalkan I, I go to clubs, or I smoke, or maybe I went to the red light district, or I don't know, just wasting my time doing nothing. Menurut gue kayak buat apa gitu loh. But maybe what I mentioned here mungkin itu maksudnya bukan time wasting ya buat mereka ya. But for me that's a time wasting because I don't learn anything new buat gue. So I learn new skills, I read books. I feel like my time is apa ya, lewat aja gitu. Kayak gue nggak merasa gue berkembang ketika itu. Tapi gue yakin sebenarnya apa yang gue lakukan itu berkembang setiap harinya. Cuman karena gue hidup setiap momen gitu-gitu aja, kayak gue nggak merasa berkembang gitu loh. Mungkin di mata orang lain, anjir, foto lu makin bagus mak, gitu kan. Anjir, kok lu makin jago sih gitu. Cuma gue merasa kayaknya biasa aja, kayaknya gue gini-gini aja gitu loh. Gue nggak ada kompetisinya atau measuring competitionnya. Gue tuh lagi di mana posisinya gitu loh. Gue bisa memberikan sebuah hasil, tapi gue nggak bisa tahu gue sebenarnya di mana sih gitu loh. Makanya gue sebenarnya nggak suka menjadi juara satu. Kayak misalkan Goku gitu loh di Dragon Ball. Gue nggak suka jadi Goku. Gue sukanya lebih kayak Vegeta. Vegeta is cooler karena dia selalu di bawah Goku. Karena dia tahu gue harus lebih hebat daripada Goku. Dia harus ngejar Goku gitu loh. Ya, itu Vegeta gitu loh. Apakah dia tambah jago? Ya iya, dia tambah kuat gitu loh. Tapi gue tahu measuringnya gue harus kayak gimana gitu loh. Nah makanya community juga penting gitu loh. And I find it very hard juga to uh, bersosialisasi juga ya di Jerman ya, karena lu bilang tadi orang Jerman dingin. Gue nggak menyalahkan itu sebenarnya bisa aja gitu loh. Cuma buat gue personally itu sulit gitu loh, dan gue merasa rezeki gue tuh seret di Jerman gitu loh. Karena gue merasa rezeki gue seret, ya mungkin di mata orang banyak banget orang Indonesia pun juga nanya gitu loh, kayak anjing ngapain sih lu balik
lu padahal banyak banget opportunity yang bisa lu dapat dan lu capai di Jerman. Dan gue bahkan sebelum gue cabut tuh gue diskusi juga sama teman gue gitu loh, kayak ngapain balik gitu loh. Itu banyak, itu bertahun-tahun sebenarnya gue memikirkan gue balik apa enggak ya gitu, bertahun-tahun gitu loh. Cuma gue merasa rezeki gue udah melakukan semaksimal mungkin yang gue lakukan, but that door is not even opening for me gitu loh. Gue memaksimalkan apa yang gue lakukan, nggak, the light at the end of the tunnel tuh nggak ada gitu loh. Gue buka pintu selalu ada tembok, gue buka pintu tembok, pintu tembok, pintu tembok, jadi kayak ada pintu cuma tembok gitu buat gue. Mungkin ada orang lain yang buka pintu dia jalan, oh ternyata bukan tembok, itu ruangan. Tapi buat gue buka pintu itu tembok. Always like that di Germany. But then like a couple of years before, kayak 2 tahun gue balik ke Indo. No, a year before I moved back, kayak 2019 waktu pernikahan adik gue balik, gue ke Indo. I don't know man, I just feel like dalam 3 bulan itu I move further and more far gitu loh. I move further and faster dibanding gue waktu di Jerman. Gue merasa apa rezeki gue di sini ya gitu loh. But then like I still have those thoughts like, but like living in Germany is way better. It's way more calmer. It's not too hectic kayak di Indo, dan gue bisa lebih hidup seidealis yang gue pikirkan gitu loh. But then the consequences is I don't feel like I'm growing as a person gitu loh. Gue tahu gue bisa banyak berkarya, bukannya sombong ya, tapi kayak ya I work hard but I don't see the result gitu loh. Kayak lu merasa stuck gitu loh. Makanya di situ gue akhirnya decide, let me try going back to Indonesia gitu loh. Now with the pandemic gitu loh, wow, oh my god gitu. Cuman gue merasa somehow my feeling is I'm growing as a person. I'm moving much further. Walaupun belum ada duitnya gitu loh. Ada duitnya cuma kayak nggak begitu kayak wah gitu. But like I enjoy it. I felt gratitude and I'm grateful for even those smallest thing gitu loh. Am I struggling? Yes, I'm struggling gitu. Tapi gue merasa ada, kayaknya everyday gue ada progresnya gitu loh. Gue udah capek. Oh kayaknya gue di sini. And I felt progressing day by day dibanding waktu gue di Jerman, yang dimana ya kita tadi analoginya gue buka pintu ada tembok gitu. But now I'm opening doors, there's a room. And then in that room there's another door which leads to another room. Itu yang gue merasakan di Indonesia gitu loh. So I'm grateful. Ya makanya bisa dibilang kalau misalkan orang Indonesia merasa lebih baik di luar negeri, go ahead try gitu loh. Mungkin aja rezeki lu lebih banyaknya di luar negeri gitu loh. But I feel like rezeki gue ada di Indonesia gitu. It's not in Germany gitu loh. Dan salah satu perubahan masif yang lu ambil di dalam hidup lu adalah like all the projects that you're doing right now. Lu bekerja menjadi fotografer, lu ada studio, lu bikin podcast. If I may categorize that into one word, that will be creative, right? Yeah. In the sense semuanya membutuhkan kreativitas dan kalau ngelihat kerjaan-kerjaan lo di fotografi, dan seringkali kalau dulu kita juga di sini jalan-jalan, gue selalu bilang gitu, somehow jadi gini nih, kalau gue jalan-jalan sama Rama, bisa tiba-tiba dia diem gitu, terus dia ngeluarin handphone, terus asik sendiri gitu. Terus gue bilang, ini bocah ngapain sih terutama waktu pertama kali, waktu lu main ke gunung nih, ke Clausel nih, kita belum kenal deket sama sekali gitu kan. Dan gue memang udah tinggal di atas gunung ini, pemandangannya emang indah sih, cuma pemandangan yang indah itu tidak pernah gue melihat dari mata seorang yang artsy maybe, I don't know how to call it, but someone yang bener-bener gini lah. Kalau lu seorang arsitektur, lu akan melihat sebuah bangunan dengan mata yang berbeda sebagai orang yang biasa gitu kan.
And then di situ gue pertama kali like acknowledge gitu, anjing nih anak matanya kenapa bisa kayak gini gitu. Karena di saat lu catching those moments yang gue tidak aware of gitu, anjing pohonnya tuh ternyata sebagus ini ya gitu. Dan gue bisa aware akan hal itu setelah gue melihat hasil dari jepretan lu gitu kan. Nah di situ gue ngerasa ada ini nih, ini nggak mungkin dia tidak bergelut di dunia kreatif. Ngerti nggak lo? Sedangkan pilihan lo atau Hmm. kerjaan yang tadinya lo lakukan sebelum itu, yang lo kuliahin, itu tidak ada hubungannya dengan kreatif sama sekali. Iya. Nah, w- what was like the moment dimana lo ngerasa atau dimana lo decide gitu buat diri lo gitu loh. I think I'm going to go full out in this direction. Hmm. Oke. Jadi SMA itu one of my art teacher told me like I have a talent in art, but I don't see it as a talent because what is talent without income? Jadi gue masih mempunyai money oriented mind gitu loh. Karena gue, walaupun gue di luar negeri, my family doesn't come from a rich family. So I know the struggle of being an immigrant outside, man. So gue tahu banget kayak I don't want like this, man. I want to have a lot of money gitu loh. Tapi makanya itu like I'm blessed enough to be able to think scientifically as well. Maksudnya logika juga mempunyai logika yang lumayan alhamdulillah bagus juga ya. Jadi I love science gitu loh. So I think like I want to go in a scientific direction. But I know dari kecil dulu gue selalu interested in arts gitu loh, in designs, in comics, and photography. Gue sempat belajar, which I think was cool at that time. Banyak yang kayak, oh bro, your photo is cool, but I didn't go deep enough di dunia itu, because I think like it's not making me money. So, and it's not even considered as a real job, you know. What is I don't even know what's a job. What's a real job, bro? I don't even know that gitu. So I thought like, a real job is being a doctor, engineer, a scientist. That's a real job, but not in the creative world. It was my mistake because I didn't understand it fully enough, because my father is an engineer, dan gue sempat pernah juga ngomong kayak gue pengen jadi dokter gitu, and my mom told me like lama mas gitu kan jadi dokter, terus juga mahal, so I have to think in terms of economics as well juga kayak gimana ya gitu. So I told my uncle who is a motion designer. I told him like I want to be a graphic designer. And then him and all his graphic designer friends, kita tuh juga apa ya, tetanggaan gitu loh. Terutama Om Pinot gitu. Itu juga tetangga gue gitu. Dia bilang kayak ngapain gitu kan, nggak ada duitnya gitu. Sulit loh, banyak banyak ininya loh. So I was discouraged at that time, and people told me all about money, 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 but not about happiness. Jadi di situ gue nggak tahu gue mau ngapain ya gitu. And then I told my dad like I want to be a film director gitu kan, karena gue suka film gitu. And he was furious man. Dia kayak, kamu ini kemarin dokter sekarang pengen jadi film director, kayak apaan sih, yang benar yang benar yang benar gitu. So I was lost, gitu banget, lost banget gitu. So I was like, what can I do? Yeah, I can only do good well enough in chemistry, so I become a chemist. Ya udah gitu doang. Ya udah. So I was like, ya udahlah, with the mindset yang penting lulus. Which I also learned that dengan mindset yang penting lulus atau yang penting itu nggak bertahan dan nggak bisa diterima di Jerman.
You have to understand and know yourself if you're ever moving to Germany. Lu harus mempunyai itu. Lu harus punya set goals and priorities dan dreams yang bener-bener itu lu, bukan orang lain, bukan apa. And all my family members told me like, duh sayang banget, otak lu encer, ngapain lu kayak gini, ngapain kayak gini. Yeah, but you know, I was forced doing what I don't love, what I don't like gitu. Yes. Jadi emang memang ternyata kimia itu sulit ya. tapi tenang aja. It wasn't difficult. The exams were difficult. Tenang aja bro. Dulu waktu gue student college itu adalah pre-university-nya gitu ya di sini ya. Dulu gue dapat nilai itu 1,3. 1,3 itu adalah nilai yang sangat bagus kan. Bagus Jadi, Perfect. jadi datanglah gue ke teman gue yang udah lama banget gitu kan di Jerman gitu kan. Terus gue nanya gitu, kenapa sih orang-orang Indonesia kuliahnya lama-lama gitu kan? Ini kok gampang gitu. Jerman gitu. Ternyata 8 tahun kemudian saya minta maaf sama orang itu. Maafkan saya ya, karena saya dulu masih jagung muda. Saya masih kurang sadar dengan arti kehidupan. Maafkan saya. Yes. Guilty as well. Especially yang dengan podcaster yang pernah lu interview, Hussein ya. I told him as well like, yo bro, I'm gonna pass in 3 years, you know, rechtzeitig, you know, I'm gonna be this. And he told me like, okay, semangat. Oke, semangat. Oh sama, dia juga ngomong gitu ya. Oke, semangat. And years later, I apologize to him. Yeah, bro, I'm sorry. You're right. Yes.